ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱥᱯᱳᱠᱮᱱ ᱤᱝᱞᱤশ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤম্ᱯᱚᱨᱴᱮন্স নিয়ে কথাই নেবে না আর নিয়ে টপিক তো স্পেশালি यूनिवर्सिटी लेवल रेन स्टूडेंट को लगी और कोई को नर्सिंग को पढ़ा कान उनको लगी चेदा जे निये बांग्लादेश प्रेक्षापट रे जुदी मेन खाय जे मार्केट प्लेस रे प्रेजेंटेशन रेना अरि इम्पोर्टेंस मिटे मेना যে যখন কোনো ইন্টারভিউ বোর্ড রে অথবা যে কোনো প্রেজেন্টেশন রে যাই করা অথবা কুড়ি যখন इंग्लिश से मिटे प्रेजेंटेशन एमा कोई इंटरव्यू बोर्ड रे तेहना को कोई को प्रेजेंटेशन को आजमा उनको किंतु उनी कोई प्रेजेंट दे उनी चेतन रे मिटे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा ताहले कोई को पे यूनिवर्सिटी रे पे पढ़ा कना और आपे पे बाड़े जे आले नित हो स्पोकन इंग्लिश बाले दाड़ी कना अथवा इंग्लिश बाले दाड़ी कना चित शुरू पे चेदा जे निय भाषा अथवा निय लैंग्वेज जहां बोन मेना निय दो निजे लगी हो मच আবার যখন আম ইন্টারন্যাশনালি যদি বাই চান্স যদি আম চান্স আমাকে পড়া লাগি কোনো স্কলারশিপ জামলা খায় নিয়ে স্পোকেন ইংলিশ আইমাই হেল্প মিয়া ওনাতে আবার স্টুডেন্ট কু কুরুমুটুই পে নিতো কয় কি নিয়ে স্পোকেন ইংলিশ চিত লাগি অথবা ইংলিশ চিত লাগি অল আর কথা মেন লাগি নিয়ে যুগরে তো নিতো এরি ইজি হই চাপা কোনা চেতা যে अब आइमा प्लेटफॉर्म में ना फेसबुक रे चला में सर्च पे फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स नेलाम जे आइमा ग्रुप में ना कोई को फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स को एम को हर यूट्यूब रे चला में यूट्यूब रे हम आइमा चेक आइमा ग्रुप में ना को अथवा आइमा चैनल में ना कोई को फ्री स्पोकन कोर्स को एम को कना और आपे जदि पे मेन खाय विभिन्न वेबसाइट रे होपे नाम दाड़िया विभिन्न फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ओंडे खय हो आपे সময় নষ্ট বাদ কাতে মানে চালা কতে চিদারে আপে ইনকো একটি ওয়েবসাইট না নিতুমিন মেন্দা যেমন প্রথম থেকে না ব্রিটিশ কাউন্সিল নরে এডিমোজ কোর্স কো মেনা নরে পেইড কোর্স মেনা ফ্রি কোর্স কো মেনা আপে চালা কতে নালাপে স্পোকেন ইংলিশ লাগি ফ্রি কোর্স মেনা ওরে তারপর টক ইংলিশ নরে আপে আইমা মেটেরিয়ালস পে নামা I'm a recorded video coupe nama. Aber BBC Learning English Dictionary আর লাস্ট উইক না গ্রামারলি তাহলে নিয়ে কয়েকটি ওয়েবসাইট নিয়ে তুমি মেনকে আপে চালাবে মানে চালা করতে সার্চ পে গুগল রে এটি মোচ মেটেরিয়ালস পে নামা নিয়ে ভাষা চিত লাগি ইন খোঁজ যদি আপে যাহাই গড়পে খোঁজ কানা নিয়ে স্পোকেন ইংলিশ লাগি ইন গড় দাঁড়ি পে ইচ্ছাতে কন্ট্যাক্ট দাঁড়ায় আপে যদি নিয়ে ভিডিও আপে লাগি এডি ইনফরমেটিভ হুই তেন খায় এডি রিস্ক নিয়ে মেন কাতে ইন্দো যত হট বিদে তো দায় মাসা